Ok. Bienvenidos todos. Sorry, Faye and Martina, I will talk in Spanish just a couple of minutes. Es un honor, un placer hoy día recibir a Faye Horak y Martina Mancini. Eh, yo agradezco también que ellas aceptaron que yo trabaje en el laboratorio de desórdenes del balance en Oregón. Eh, Así que es una hermosa oportunidad hoy día poder escucharla. Brevemente voy a contarles qué es lo que está pasando en la Asociación Latinoamericana de Neurorehabilitación y luego la charla durará aproximadamente 50 minutos y en los últimos 10 minutos tenemos la oportunidad de poder escuchar preguntas y compartir el conocimiento de Martina y Fey. Voy a partir agradeciendo a la Asociación Latinoamericana, a Martina y a Fey por la presentación de hoy día. El título, como aparece ahí, será Rehabilitación del balance en desórdenes neurológicos. ¿Quiénes somos? Somos una asociación establecida el 2019 con apoyo de la Federación Mundial y que está abierta a todos los profesionales que tengan relación con la neurorehabilitación en la región. ¿Cuál es nuestra misión? Es avanzar en el desarrollo y mejorar la calidad de la neurorehabilitación en todo el mundo, facilitar el intercambio de conocimientos e investigaciones científicas entre todos los profesionales de la salud con interés en neurorehabilitación y estimular la colaboración entre todos los profesionales de salud interesados en neurorehabilitación. Nuestra visión es impulsar la concientización sobre la neurorehabilitación, promover la capacitación y educación, fomentar la investigación y educación, eh, y colaboración, perdón, y ser un espacio de comunicación para todos los profesionales y estudiantes afines. ¿Cómo se pueden unir a la asociación? Simplemente escribir un correo a alrn.wfnr@gmail.com y luego recibirán los pasos siguientes de inscribir un formulario, y en el caso que sean profesionales hay un pago asociado y para los estudiantes es una inscripción gratuita y automáticamente están vinculados a nuestra asociación y a la Federación Mundial para acceder a los futuros eventos, entre los cuales tenemos esta jornada de investigación internacional de neurorehabilitación. En realidad es latinoamericana y es una convocatoria abierta para que las universidades y los centros de salud que estén haciendo investigación en neurorehabilitación puedan enviar sus trabajos, y todavía no es seguro el premio final, pero seguramente va a estar vinculado al siguiente evento, que es el primer Congreso Latinoamericano de la Federación Mundial en Brasilia el próximo año, y esperamos que los ganadores de esta jornada en el fondo puedan presentar con un apoyo económico en el evento que se va a realizar en Brasilia en mayo del próximo año. La fecha límite de esto es el 6 de noviembre para que lo tengan presente en su agenda. Y este es el evento del primer Congreso Latinoamericano de la Federación Mundial de Neurorehabilitación a realizarse en Brasilia entre el 7 y el 9 de mayo del 2025, y está abierto el llamado para los abstracts, tanto para simposios como para póster o charlas abiertas hasta enero del 2025, perdón, el 22 de enero. Y sin más que decir, agradeciendo nuevamente a Faye Horak y a Martina, voy a presentarlas y comenzamos la presentación. Entonces, Faye Horak, eh, para muchos, ¿cierto? Es una persona a seguir, ¿cierto? Una inspiración de lo que hacemos en neurorehabilitación, particularmente en el área del balance y la marcha, ¿cierto? La doctora Jora, que es kinesióloga o fisioterapeuta, es neurocientífica, conocida internacionalmente por su investigación sobre la fisiología de los trastornos del equilibrio en la enfermedad de Parkinson y su rehabilitación. Es profesora de neurología, fundadora y codirectora del Laboratorio de Trastornos del Equilibrio en la Universidad, está en español, es Oregon Health and Science University. La doctora Jora recibió su licenciatura en fisioterapia en la Universidad de Wisconsin, una maestría en neurofisiología en la Universidad de Minnesota y su doctorado en neurociencia en la Universidad de Washington en Seattle. Es directora científica en la compañía APDM, Wearable Technology, de Clario, quienes proveen tecnología de precisión, para el movimiento de ensayos clínicos. Es una innovadora y mentor y líder reconocida internacionalmente en el campo de la caracterización de los trastornos del equilibrio
Es autora de más de 400 artículos revisados por pares, 54.000 citaciones, 50 millones de dólares en fondos de investigación, derechos de autor para herramientas de evaluación del equilibrio y patentes relacionadas con tecnologías que utilizan sensores corporales para cuantificar y rehabilitar el equilibrio y la marcha. Y la doctora Horak fue la primera presidenta electa en la International Society of Posture and Gait Research y es consejera del NIH para recomendaciones del uso de mediciones digitales en la enfermedad de Parkinson y tiene un reconocimiento o fellow de la APTA, la Asociación Americana de Terapia Física. Por su parte, la doctora Mancini es doctora en ciencias, es bioingeniera enfocada en el uso de tecnologías para caracterizar y tratar impedimentos de movilidad como el congelamiento de la marcha en personas con enfermedad de Parkinson. Es actualmente profesora asociada del Departamento de Neurología, profesora asociada adjunta del Departamento de Bioingeniería y codirectora del Laboratorio de Trastornos del Equilibrio en Oregon Health and Science University. Actualmente está investigando los correlatos neuronales de los cambios de movilidad con un enfoque basado en tecnologías para la rehabilitación, y la doctora Mancini recibió su licenciatura y maestría y doctorado en bioingeniería en el Alma Mater Studiorum Università de Bologna y su beca postdoctoral en neurociencia en Oregon Health and Science University. Y la doctora Mancini es autora de más de 70 artículos revisados por pares. Sin más que decir, invito a Faye y a Martina a compartir su pantalla. I will stop to share my screen. Antes de esto, vamos a habilitar el servicio de traducción. Ustedes en la barra inferior, en el menú de Zoom, van a ver un globo como el que aparece en mi pantalla. En el fondo, en más opciones, va a aparecer una opción de interpretación y ustedes pueden escoger el canal de inglés o español. Ok. Okay, thank you, Faye and Martina. If you can share your screen, is awesome. Can you see our screen? Yes, it's perfect. Good. Well, Yeah. Thank you for inviting us. Martina and I are here together to talk to you about balance rehabilitation for neurological disorders. And this is a photo of our university where we have part of the university at the top of the hill and part at the bottom of the hill with a tram. I need to tell you that besides working at Oregon Health and Science University doing research, I helped start a small company called APDM that developed sensors, body-worn sensors to quantify balance and gait. And we'll be using these sensors sometime in this presentation. This is a photo of my mother-in-law, who's now 95 years old, wearing those sensors. Así que esos son mis conflictos de interés. We're going to be talking about balance. We're going to be defining balance, the different domains of balance, and then how to focus our balance rehabilitation on each type of balance disorder. Mention briefly the mini best test Hablar brevemente sobre las escalas mini best that helps y best rehabilitation focus their therapy on the type of balance disorder a patient enfocadas has. en la rehabilitación del balance. And then I'll show you examples that different domains of balance can be improved with rehabilitation, as long as you focus on that domain. Del balance, and then Martina and I will talk about compensatory strategies after a neurological disorder, some normal, some abnormal compensatory strategies, and how it's important to teach patients to walk automatically without using conscious attention, and how to train that. And we'll end with some data from our laboratory that's in process, pilot Vamos data. a hablar de algunos datos también que están en proceso. So let's start with what balance is. Comencemos con lo que es el We wrote balance. this paper and developed this test for therapists to use to assess balance disorders, because we were learning in the laboratory that balance is not balance, is not balance, that there's many different domains of balance control. Durante el desarrollo descubrimos que hay muchos dominios relacionados al balance. Depends on biomechanical constraints. Por ejemplo, las restricciones biomecánicas. That someone will push us, we widen our stance, we might hold on to something, and we use biomechanical support Si alguien nos empuja o perturba nuestro balance, nosotros usamos componentes biomecánicos para mantener la postura.
are limits of stability, or how far we can move También el without segundo falling. dominio son los límites de But the four estabilidad. domains we will focus on today are the next four. That is anticipatory También posture el control. dominio del That is balance anticipatorio, our postural control that happens in anticipation of a voluntary movement to keep us stable even while we're que moving our ocurre limbs. de manera anticipatoria a que Another ocurran las domain perturbaciones of del postural balance. control is El postural siguiente dominio responses to an son respuestas external posturales disturbance. reactivas. So if you're standing, like, for example, Y on a si tú boat estás en el and the fondo en boat postura suddenly bípeda moves with a y big si algo wave, you inesperadamente might se need to take mueve, a step or to tú, por keep your ejemplo, das balance un in paso place para in recuperar el balance. response to triggered by these external Entonces son perturbations. gatillados por Another perturbaciones aspect of externas. balance control is Otro sensory aspecto orientation. es la That is how orientación we use sensorial, vision, vestibular, en and el cual la proprioception visión, la to control somatosensación quiet y la standing información and the vestibular postural sway that occurs proveen while we stand. información para mantener la postura, por And ejemplo, y la the oscilación postural. sixth domain of balance control we'll be Y el talking sexto about is dominio dynamic postural es stability during el walking or balance gait. dinámico o la estabilidad en la And the marcha. main point here is that unless we assess these different aspects or El domains principal of balance punto control, we won't es be que able si to medimos cada improve uno de estos that dominios por domain of separado, balance. If you practice posture responses, you puedes won't en el fondo improve intervenir dynamic también stability during por gait, separado for example. estos dominios, por ejemplo. So when we first developed the BEST test, we had these 6 domains of balance control La that a primera vez que therapist could desarrollamos este evaluate test, by llamado BEST doing test, a number of incluía tests and getting a estos 6 score. dominios del balance. And then we realized the test was rather long. Luego nos It dimos took about cuenta an que hour to era muy administer. largo, And so we went to an entonces expert in decidimos Italy on test development, estadísticamente and decidir Dr. cuáles Franceschione, pruebas and eran he más helped us significativas. shorten the BEST test into the mini BEST test, Y la which doctora includes those red items Franceschione here. y So otro we grupo en el test fondo anticipatory desarrollaron el postural siguiente test que es adjustments in the llamado sit to mini BEST stand, test, que rise to incluye lo que toes, está en rojo, standing on one leg. We test postural responses in different directions, que incluye forward, algunos backward, and aspectos de la sideways. transición We anticipatoria, test balance sensory orientation relativo, by having people orientación stand with eyes sensorial, open and eyes closed on an unstable surface or firm surface. por And we ejemplo, test y dynamic balance during gait, la during estabilidad different gait dinámica, tasks, por like ejemplo, turning your distintas head while you condiciones walk and de la making marcha. quick turns. Habla And balance is complicated and involves el many equilibrio es parts of the nervous complicado, system. involucra Not just the muchas áreas del sistema brainstem, like we nervioso. used to think when I was in physical therapy school, but we realize now that balance control includes the basal ganglia and cerebellum. Nos dimos cuenta con el tiempo Cerebellum que for learning incluye based los on núcleos de la base, experience, and the el basal cerebelo, ganglia for self-initiating postural adjustments. por ejemplo, los núcleos de la But it base para also el involves the balance cortex. autoiniciado. También And involucra different la corteza types or cerebral, domains of balance control involve different parts of the involucra brain. distintas áreas de la And corteza this comes cerebral. from a very nice paper Esto by es un paper Takasusaki on how muy balance is interesante controlled de by the brain. Takakusaki del 2013. We've done studies in our laboratory. En nuestro Dr. laboratorio Anjani Raghothaman, who was a estudiamos student in our laboratory, particularmente Anjani did Raghothaman, some studies on people with Parkinson's disease. estudió en personas con And enfermedad de she showed, for Parkinson, example, that with resting state qué fMRI, pasaba con el cerebro y su that some conectividad en areas of the reposo, brain were el resting related state, to anticipatory postural responses. That's APR. And you could see the cuando veían visual and reacciones posturales temporal anticipatorias parietal areas were y involved, ven cómo se activa, por ejemplo, associated la with corteza ability to temporal. respond to an external perturbation. But different parts of the brain were associated with anticipatory postural adjustments. Here También you see more prefrontal areas se involved, puede ver and then postural sway. cómo la conectividad en reposo está asociada con There la also, postura de los she pacientes, did some structural también en el imaging ajuste postural and saw anticipatorio that y different en aspects la of posture control balance during en standing, bípedo. like anticipatory postural responses, Y acá hay algunas postural correlaciones sway in entre standing and gait, were related to distintos different volúmenes cerebrales o de volumes áreas como el in the brain. cerebelo y Like ajustes the posturales cerebellar reactivos. volume was related to anticipatory postural responses, but postural sway was more related to total Por ejemplo, ventricular la volume. oscilación For postural example, está shrinking of the relacionada con el brain. volumen ventricular. Other people, as you see in the study below, did metabolic imaging or PET imaging Otros estudios and found muestran gait en is el similar. PET Some aspects of gait, like the algunos pace aspectos or the speed of de gait, la are marcha, related to como one la set velocidad, of
cortical areas, están relacionadas whereas con other otras aspects áreas of gait cerebrales, that are las que related están to mostradas a la variability of izquierda gait, that abajo, might be related y el to siguiente estudio postural muestra stability during algunas redes walking, de la at very Marta different areas of the brain y involved. And that's relacionadas con la why we variabilidad think temporal que están these domains are abajo a la really derecha. controlled by different neural circuits. So you need different kinds of therapy to help improve these different neural circuits for Entonces, hay balance distintos control. circuitos involucrados y distintas terapias podrían afectar estos Another circuitos. example of the independence of these different types of balance control is that how things change with age. So on the Otro bottom, you ejemplo de see cómo age cambia el 20, balance es 40, el 60, 80 years envejecimiento. old, and you can see that the turning Aquí pueden ver velocity la slows velocidad down del the giro older people get. These disminuye are a medida que 180-degree envejecemos. turns when you're walking back and forth. However, if you look at gait velocity, Si tú you don't miras see la a downward velocidad de la marcha, decline in ages 20 to no 60. necesariamente It's se not ve until age este 65 that decaimiento people de start la slowing down velocidad, their gait pero luego velocity. de los 60 So años se there's another ve example of how these different esta caída. aspects or domains of dynamic stability and gait Aquí se ve que hay are affected distintos by aging. dominios de la estabilidad dinámica. So what a therapist Giro needs to o do caminar. in order to structure or customize a rehabilitation program for their patient, they need to decide En esta which domains diapositiva of balance are queremos effective. Are enfatizar automatic posture responses un marco effective? conceptual de Is cómo standing personalizar la postural rehabilitación para control cada under different paciente en sensory relación a estos conditions distintos effective? dominios. Can they make an appropriate anticipatory postural adjustment before they take a step or step over Entonces es an necesario object? medir las respuestas And what's anticipatoria, their dynamic stability during gait like? medir And all of el these aspects balance of posture control dinámico, are las also transiciones dependent on anticipatorias different y balance la oscilación properties, postural en like bípedo. the musculoskeletal system of the Hay que person, tener or how presente lo que much ocurre muscle con el tone sistema they have. musculoesquelético, Do they have el tono muscular, spasticity or rigidity? They por have ejemplo, normal la tone. rigidez en el Parkinson, Internal model of how, el do they have a acoplamiento entre el good balance y el internal model in movimiento, the brain modelos of the internos de body? control, And how good are they at using y cognition también to cómo control la balance? cognición está afectando el balance y la marcha. So one thing we've learned, if you look at the literature on interventions, Algo que and aprendimos de la including our literatura de interventions as intervención well, is that most people don't measure all 4 domains of balance control es que when la they do an mayoría de la gente intervention. no mide estos 4 dominios del balance. So for example, here's a resistant training study Por ejemplo, en called entrenamientos de RTI, resistencia, de fuerza, and they did not measure anticipatory postural ellos no adjustments miden or ajustes posture anticipatorios responses or o standing, but ajustes they did reactivos find a significant o oscilación improvement postural. of some aspects of gait Y ellos with miden this algunos resistance aspectos de la training, marcha, increasing the pace of gait and the temporal como control of gait. But they el didn't measure some other variables aspects of espaciotemporales. gait. But they did show that dual task and single task gait could improve in terms of speed. There's another study, multimodal Otros balance estudios training que by hacen el Capato, balance multimodal, where they did training with numerous different approaches, and they did find distintas improvement in aproximaciones, automatic postural responses and improvement in postural sway ellos and improvement in mejoran some las aspects of respuestas gait, but only reactivas, because la they had the oscilación person postural practice all of these y things. miden algunos aspectos de We la marcha, have a que están study, and marcados en Martina will verde. tell you more about it, in which that we call the Este es ABC, nuestro estudio the llamado Agility Boot ABCC, Camp with cognitive challenges. And we did see improvements in en el anticipatory cual nosotros postural vimos adjustments, mejoras en el but balance not anticipatorio, in no en el reactivo. automatic postural responses. So that we didn't have people practice responding to a perturbation, so they didn't improve in that. Nosotros no They entrenamos did improve in postural sway perturbaciones in inesperadas, various por lo tanto aspects no of their gait, mejoramos el especially balance dual task reactivo. gait. Should be telling you about that. So if you don't train it, you don't improve it. Si tú no lo entrenas, no lo And we mejoras. should try Básicamente eso es lo que to pasó measure en el various ABCC. domains, or all the domains we can of balance control, so we know whether our patients are likely to fall and have a balance problem. So these are the 4 main domains of Estos son balance los control 4 that are in the principales mini dominios best del test. balance. And I'm going to show you examples Yo voy a mostrar that algunos you can ejemplos de improve estos each of these dominios. domains if you practice these domains. Si tú practicas estos dominios, So there are studies in the literature showing you can improve hay anticipatory estudios que posture muestran control, que tú puedes studies mostrar el showing you balance can improve anticipatorio, posture responses to puedes mejorar el balance unexpected reactivo, perturbation from the outside, that you can frente a improve perturbaciones, standing postural puedes sway mejorar el under balance different en bípedo challenging sensory con la conditions, oscilación postural, and you can improve postural y stability también during puedes gait, mejorar but la only if you estabilidad train dinámica en la that marcha. domain.
So here is an example from our laboratory. Este Jessie es un ejemplo de Hunsinger was nuestro a laboratorio postdoctoral en fellow esclerosis here, múltiple. and she looked at people with multiple sclerosis. She Este had es un people estudio de standing on the Huizinga. Ella platform, mira en and the esclerosis platform múltiple would en suddenly move forward, and relación they would fall a backward, movimientos and inesperados they de would una have to plataforma en el activate suelo, the tibialis cómo la anterior respuesta muscle muscular del tibial quickly. anterior Normally, it's activated by 100 milliseconds, cambia la but you can latencia see in people desde with multiple 160 sclerosis, this milisegundos EMG a of the tibialis aproximadamente is greatly 94 delayed milisegundos. in people with MS. But another postdoctoral fellow, Dr. Otro Jera, postdoc, showed us that these can be Horak, trained in people with multiple sclerosis. She ella entrenó had people pacientes con standing on the same esclerosis múltiple. platform, but instead of just moving once, it would oscillate forward and backward. Cuando tú mueves una vez And she la would plataforma, record the los center of pacientes mass oscilan and adelante y how atrás it moved de manera during these oscilatoria. oscillations. It's kind of like being on a boat with unexpected size of the forward and backward movement. I'll show you a video I think of these. Es de alguna forma una So you emulación. see a person with multiple sclerosis on the left in the very first En training la izquierda hay una period, persona and con you can esclerosis see how múltiple. much movement she has of her trunk while she's trying to Ella tiene mucho keep movimiento del stability tronco cuando on está a en esta moving surface. perturbación del suelo. And then later, at the last training period, she's much more stable. Luego del After entrenamiento, el tronco 5 es days mucho of más training. So estable they came in every day to en el train. espacio. And you could see on the right in the graph Ustedes pueden that ver en el gráfico a la healthy derecha people would improve their cómo las personas in mejoran postural control over el the control 5 postural, sessions and tanto los retain it. controles And when they came como back the next day, los and people with multiple pacientes con sclerosis esclerosis múltiple. were more affected. They had larger delays in their postural control, but those delays got shorter Las and personas shorter más with afectadas practice every tienen day, and they mayores were able to retrasos en esta retain that on respuesta, the next pero day. con el entrenamiento So este there's retraso va one mejorando. example in which you can see that postural responses can Este es improve. un ejemplo de cómo el We balance reactivo also, in the mejora con el laboratory entrenamiento. here with Dan Peterson, showed Este that es un postural estudio de Dan responses can Peterson improve with people with Parkinson's disease. de So cómo in this case, mejora it was a el balance large, reactivo fast ahora en curve pacientes range. con enfermedad de And Parkinson. this required taking a step to keep your balance. En So este in the caso, a las first trial, you personas se les see this pide que den person un with paso Parkinson's disease taking many frente a la steps and almost perturbación. falling. And by the 25th trial, you can see that they Ustedes ven improved cómo la cantidad de with pasos practice. disminuye desde el primer And trial so he del found trial número that 25 a un healthy paso. controls improve a lot just in the first to the second block. Se ve cómo And los people with Parkinson's controles disease rápidamente are mejoran worse to begin with, but en then negro, ¿cierto? Y en they gris se do ve cómo show los some pacientes con improvement with Parkinson, practice. perdón, los pacientes con And they Parkinson en retain negro that mejoran improvement when they come back a medida que van a pasando few los days later. ensayos. Now, not only do these postural responses improve with practice, No but solamente las anticipatory respuestas posturales postural mejoran, control sino que can improve también with el practice. balance anticipatorio So, mejora. for example, Por when ejemplo, you take a step, you need to shift your weight to the stance leg and cuando tú das then un paso, forward before you tienes que take a step. cambiar And in el the centro video, de you masa o saw a el peso o la person carga with del peso en el Parkinson's tiempo. disease having difficulty taking a step. Y los pacientes con You Parkinson can see tienen this anticipatory problemas postural en este adjustment in a ajuste young person anticipatorio para include comenzar a caminar. shifts to the leg that you're going to step with, and then to the stance leg, and then Si ustedes forward. And comparan these el color postural amarillo, que es adjustments, these Parkinson, ellos anticipatory no postural hacen adjustments este are smaller cambio than de normal ajuste in en el people with suelo Parkinson's disease. y es menor que los controles. Here's a study from the literature showing that when they showed postural responses as the amount of weight shift in the medial lateral direction Acá hay un before estudio and que after ve los training cambios en in el people with cambio freezing of del gait peso and en el people plano medio without lateral freezing of gait. en pacientes And con of enfermedad de course, the Parkinson freezers had y se muestra smaller que los pacientes anticipatory postural con adjustments than the non-freezers, congelamiento de la but marcha both groups improved the tienen size of their problemas en este anticipatory cambio, postural sobre todo los adjustments pacientes con um, congelamiento, pero either ambos by grupos, tanto los con practicing congelamiento y sin saying congelamiento, right, mejoran left, forward, en a relación a una verbal instrucción command that verbal. they are remembering how to do this weight shift, En el fondo se les or even pide without that hacer verbal este command, cambio just del peso en el plano understanding medio what they need lateral to de do, manera this voluntaria. implicit movement. And in both cases, people with Parkinson's disease can improve the size of their anticipatory postural adjustments for step initiation. Y también We en una also estrategia see inconsciente se ve that cómo cambia gait y stability mejora during esta transición del peso walking en el plano can medio lateral. improve. And here, an example for people with Acá se ataxia, muestra un ejemplo spinal de cómo cerebellar las variables de la ataxia, marcha they're a very mejoran de la mild estabilidad person at the dinámica top and en a more pacientes con severe ataxia. person at the bottom who has obviously problems with gait variability.
we showed that of all El the gait problema acá, problems that ¿cierto?, es la people with variabilidad de la ataxia marcha. have, La taxa, the en el most fondo, hace este patrón más disturbing variable. ones, the most sensitive and specific aspects is variability of foot placement, for example. Y acá, por ejemplo, se muestra que la desviación And es people have done muy, muy studies with alta. people Por with ejemplo, ataxia todos los parámetros showing de that these variabilidad. aspects of Acá se walking, ve cómo like the double hay support mejoras time, which en pacientes reflects con how ataxia much postural espinocerebelosa stability you have, después de un can entrenamiento. be reduced post-training and even retained afterwards. If you look at Luego the del graph at the entrenamiento, ellos bottom, retienen y you can see reducen that a reduction básicamente in double support time after estas mejoras en la training variabilidad de la gait marcha in y ataxic se hacen patients menores de and alguna forma. retention in the follow-up period, 13 weeks later. And postural sway can be improved with practice if you work on it. También se We puede have mejorar studies la showing oscilación that people postural with en bípedo. vestibular loss have large postural sway, Aquí se ve cómo especially la oscilación when they postural es stand on muy, an muy grande unstable foam en surface personas with eyes con closed. trastorno vestibular. But you can train postural sway by giving them external cues. Tú So puedes we dar built claves a externas o audio cueing biofeedback system. a través Marco de Doza from biofeedback Italy did auditivo. this. And you can see when you lean to the left, the Si tú te sound goes inclinas a louder in la the left a la ear. When you izquierda, lean to hay the un right, sonido. the sound is Si te louder in the inclinas a right la ear. derecha, hay When otro you sonido. tip forward, the pitch changes, and when you Si tip te vas hacia backward, adelante, hay pitch otro changes sonido, a y hacia different atrás hay otro direction. sonido. And people very quickly learn to Y reduce la sway gente based on rápidamente this audio aprende biofeedback. cómo, You en could el also fondo, use disminuir esta proprioceptive feedback, oscilación en like el espacio vibration con for este this. feedback And auditivo. Lori King in our group Acá hay un has ejemplo done de Lori studies with King people with traumatic brain injury. en Here pacientes you see a postural sway in con black traumatic brain before injury audio o biofeedback training, and in red after TEC, audio biofeedback traumatismo training, encefalocraneal. even when doing complicated tasks like walking tandem and juggling. So we know all of these aspects of balance control can Nosotros be sabemos todos improved, estos aspectos de la and what we have rehabilitación to que worry pueden about mejorar. is how individuals develop compensatory strategies. We Entonces, want them to develop good strategies and not bad pero sabemos que compensatory también las strategies, personas like we generan sometimes see estrategias after compensatorias. stroke if they don't have early rehabilitation. Because these maladaptive compensatory strategies could interfere Por with ejemplo, en el movement. accidente And vascular, one way the brain sabemos compensates for que las problems, personas adquieren like in the estrategias maladaptativas que cerebellum or the interfieren basic con la ganglia, mejora. is to use more cortex. And Martina will show you Por examples of ejemplo, that. usar Lori mayormente la King in corteza our en laboratory estrategias has worked with people with automáticas. traumatic brain injury, and she finds that En, they en use el vision more for TEC, balance en el control than traumatismo normals. encefalocraniano, So healthy controls don't se ve use vision very cómo much los at all. pacientes usan de They can manera stand with eyes diferente closed, but not a problem. la información And in sensorial. subacute traumatic brain Acá se injury, ve they el use peso de vision la more. información And visual, with que es chronic bajo en los pacientes controles. traumatic brain injury, they are even more dependent on En el vision. TEC So if they don't subagudo get rehab, they're not es un poco mayor, naturally improving y in en this los pacientes aspect. They're crónicos actually se getting ve cómo worse este and worse peso over de la time, información even visual as they're aumenta como una estrategia compensating. compensatoria. But she found that if you do early rehabilitation, Ellas encontraron que in si the blue, you hacían can see an rehabilitación improvement temprana, of their posture control strategy. She measured a time delay related to postural sway. And in the red is a el group that delay had o el delayed retraso rehabilitation, de la like 3 oscilación months postural after they had their hip disminuye injury. en And they had comparación a some pacientes que improvement reciben naturally without any una rehab. rehabilitación And then tardía. they just continued on the same pathway. And they never had that large improvement that you would see with early physical Y therapy. entonces acá se So we ve think el that sometimes, in beneficio order to avoid bad de la compensatory rehabilitación strategies, you tardía have to bastante start rehab menor en early. comparación a aquellos pacientes So que Martina's going to recibieron talk more rehabilitación about temprana. compensatory strategies and automaticity of walking. Martina va a hablar un poco más de Yes, el thank you, balance Dave. And automático thank durante you, la marcha. Pablo, for the introduction and invitation. So in talking and following on Gracias por la theme on invitación. compensation, and specifically, Hablando de las I'm going to refer compensaciones, to the dynamic gait domain in my talk, in my part of the talk here. And I want to start with the concept of walking automaticity and exactly voy what a it hablar del is, because it's something that automatismo you en la do marcha every day and y you voy don't a even definir think about it. esto So brevemente. we refer as walking automaticity to the ability of the El nervous system to automatismo en control la typical marcha steady state walking with minimal use of attention es demanding executive caminar control con el mínimo resources. There uso are several de advantages on áreas having to cerebrales, walk without thinking about it, which are o en el there fondo is a fast pensar and parallel cognitivamente process poco al opposed momento to de a control caminar o process which girar is o slow and moverse de alguna serial. forma. It requires little effort and can Esto allow requiere other simultaneous poco processing, for esfuerzo example, y puede walking permitir and otras tareas en simultáneo como texting, for dobles tareas, example, or walking and then suddenly stop because a car is coming. And is also less sensitive to stressors.
y es menos sensitiva a The o sea, es clinical menos sensible a significance, estrés o a eventos estresantes. several gait disorders are characterized by a shift from automaticity to compensatory executive control. For example, Cuando los pacientes Parkinson's tienen disease, problemas en with la marcha, impairments in basal en ganglia, lesión neurológica, ellos things are cambian becoming more and esta more forma automática de voluntary, caminar and we think that a un their control compensation is actually ejecutivo activating more compensatorio desde la prefrontal corteza cortex prefrontal. to walk a task that should be completely automatic. Automaticity could be considered as independent outcome in therapies for mobility and also thinking El about automatismo en la marcha rehabilitation. debiera ser However, considerado at the un moment, interventions outcome, lack un a direct resultado measure of gait independiente en las terapias automaticity. What is usually commonly used is dual task cost. So you y una basically look forma at de the medir cost si el paciente está of siendo automático o walking, no for es example, without medir doing tareas anything duales else, o and dual walking task, and talking at the por same ejemplo, time. que es That has been considered as indirect measure of walking automaticity. es una forma indirecta de medir automatismo. So the less you slow down from doing walking and talking compared to single task walking, the better your automaticity is supposed to be. And this is an example in the laboratory Este es un where an ejemplo de individual with Parkinson's automatismo. disease here is just asked to walk Aquí at una persona comfortable simplemente speed back caminando. and forward in a hallway, and you can see that the steps are quite long. Aquí pueden ver que los There is pasos a son little bit of largos. a slowing down during the turn. We Que have some arm disminuye un poquito swing, la velocidad al and girar, things are going pretty pero se ve well. In this relativamente case, fluido. same person is Esta asked es la misma to persona caminando, recite the letter of the alphabet haciendo in una segunda tarea alternate cognitiva, que order. es And you alternar see that it's slowing down to the point letras that del alfabeto. at some point it looks like it's Ustedes gonna pueden stop ver to cómo la persona keep disminuye la the counting velocidad going. And that could go in both ways. They either stop counting or saying disminuye letters of the alphabet, or they stop el walking. braceo de los movimiento de los brazos. Nowadays, we have another Y hoy tool día to nosotros measure tenemos walking tecnología para poder automaticity, medir el and it's automatismo en la functional marcha near-infrared spectroscopy. a través de By using the espectroscopía near-infrared, infrarroja we can measure o changes in FNIRS, cortical oxygenated que es hemoglobin básicamente para levels. medir los niveles de hemoglobina EP has oxigenada been en la corteza. increasingly used to determine the role of Y prefrontal con esto cortex nosotros podemos in determinar el rol de la allocating corteza attentional prefrontal resources to en, gait en ver in single cuántos and dual task recursos atencionales dedican los condition. And pacientes en so tareas basically as simples a o measure tareas of duales. the automaticity. And if we only consider prefrontal cortex activity, Si nosotros a solo company called consideramos la Artinis actividad has this prefrontal con esta tecnología headband that que you es de can place in the Artinis, forehead. es solamente una banda que va en la parte The way anterior we de la look cabeza. at that in the lab is by doing some spatial registration. Entonces, aquí nosotros en And el our laboratorio estamos headband is registrando usually la corteza positioned prefrontal over con este here sistema de across the FNIRS. forehead. We have receiver and Tenemos transmitters, and also receptores y short transmisores separation de luz channel to clean y the data. canales With the de cortos registration, you para see limpiar exactly where algunos your artefactos. optodes are on a regular MNI brain coordinate. And we saw that where we are measuring in the lab, we are around Brodmann area Y 8 controlados, and ¿cierto? 10. Por imágenes de resonancia estructural, ven que estamos What we sobre la do, corteza you can prefrontal. get a relative measure of oxygenated and deoxygenated hemoglobin, not an absolute value Entonces with estamos this device. midiendo And valores so it's important to relativos have en relación a un a baseline condition y for which you durante la can marcha de cómo normalize cambia la your data to. concentración de la What we hemoglobina do in the oxigenada lab, o we do deoxigenada. tasks of 2 minutes long walk, Acá, por where ejemplo, people are asked to la stand persona still camina for 2 20 minutos, seconds, pero walk for a espera minimum of 20 80 to segundos, camina 120 80 seconds, segundos y se and detiene then 20 stand segundos. again at the end for about 20 seconds or less. Doing here is a concurrent task ¿Y esto lo haces that is solo caminando o en tareas basically duales? called a continuous performance test, and En este caso people sería listen un to a test series of de letters, and they have desempeño to continuo. press a button or keep in mind how many times they are Y hearing ellos the tienen que sequence recordar cuántas veces AI. ven el patrón AX en una serie And here continua de you can letras. see the time course of oxygenated hemoglobin in a Acá ustedes healthy pueden ver control in blue, cómo es la and in a variación person with temporal Parkinson's disease in red. As de you can see, the la horizontal line is hemoglobina 0. en In la people with corteza Parkinson's disease, we prefrontal. have an En increase azul, los initially, pacientes controles. En and then rojo, pacientes around con enfermedad de mid-trial, Parkinson. prefrontal cortex activity Y is ustedes pueden ver decreasing, cómo and los we think that pacientes that is kind of like what we would call a con return to enfermedad de automaticity, or Parkinson no logran automatic disminuir movement that happens la right in the middle actividad of the de la task. corteza In a prefrontal person with en Parkinson, comparación a los in an pacientes healthy con control, we see right away when the pacientes walking controles. starts, that the oxygenated hemoglobin goes down, and the task is, we would consider it to be much more voluntary compared to the individual with Parkinson's disease. And what has been observed in Lo que nosotros our hemos lab and observado also en from algunos other estudios groups
is that in healthy controls, Es que los prefrontal pacientes cortex controles sin activity lesiones is not that neurológicas much active no during single tienen la task, corteza but it prefrontal muy becomes activa en greatly tareas active simples during y dual la task walking, as you aumentan can durante imagine. tareas While dobles. in people with Parkinson disease, Pero las there is personas con already enfermedad a de lot Parkinson more activity en las during tareas single simples task. ya tienen un And when they nivel are asked to do alto a de dual task reclutamiento de la actividad de walking, la corteza there is only a prefrontal little increase y that wasn't un pequeño significant. incremento en las tareas And duales. that kind of delta between single task and dual Entonces, este task, delta entre it might tarea dual y tarea basically simple mean that pareciera ser people un with buen Parkinson indicador can additionally de increase prefrontal cortex activity while cuán doing two things automático en el fondo parallel puede ser la because marcha en they una already persona. need it so much for the regular walking. And that has a lot of implication for rehabilitation, for example. Y hay muchas publicaciones en rehabilitación en relación a esto. In our study that Faye mentioned before, we use the model and now more and more ¿Por qué rehabilitation usar intervention are ejercicios multimodal. con carga And many cognitiva o of them con are un doing montón exercise de with lots of tareas thinking. de We pensamiento? know that there is a correlation between cognitive and motor, Porque nosotros sabemos and ahora they que hay una use relación entre similar la cognición y substrates. el movimiento. But basically, why doing exercise with lots of thinking? The frontal lobe for executive function is also important for balance and gait. Sabemos que la corteza Midlife prefrontal exercise es súper reduces the dementia importante risk, no solamente para and la there is cognición, an sino que también increase para in el balance y la cortical and marcha. hippocampal volume with exercise. Sabemos que el ejercicio reduce el riesgo Preventing de demencia falls, possibly when doing automatic tasks like walking while talking. y que In the logra mejorar esta capacidad de tareas Agility duales. Bootcamp program with Acá hay un cognitive ejemplo challenge, de we nuestro were laboratorio interested in que se whether the llama dual un task bootcamp, un training would improve entrenamiento dual task intenso gait, de brain agilidad con connectivity, carga and if cognitiva, it helped el people with more ABCC, advanced Parkinson disease in the same way as my pensado en pacientes Parkinson con disease. Parkinson disease, But sometimes you don't perdón, con know enfermedad de if something Parkinson, that you are providing for a person with mild Parkinson disease y would have the entonces acá same hay benefit in a personas, se person with more entrenan advanced Parkinson. We know personas en that el we have to use estadio different training intermedio de methods, severidad, but is this program adequate across y the también en el spectrum? fondo hoy día se está And probando con also in personas con estadios rehabilitation, más considering avanzados, whether we need objective measure to see better changes or y whether clinical measures are necesitamos enough. mejores mediciones para ver si estos This one was cambios our study design. We had a baseline promueven mejoras assessment en where el we measure automatismo y en el imaging, balance en cognition, and general. mobility. People were randomized to the En este ABCC estudio las program personas son or randomizadas an en dos grupos, education. uno que There recibe was educación y uno que the recibe el same duration, entrenamiento de 3 times a agilidad week ABCC. for 1 hour each time, and it was just Es un education on periodo de how to deal intervención with de the 1 chronic hora por 6 disease. semanas. We did a midpoint assessment with, again, imaging, cognition, and mobility, and then Se people mide crossover. de For nuevo, those, we ¿cierto?, did la ABCC neuroimagen, initially, cognición y did other 6 movilidad, weeks of education, and y those luego who se did cruzan los grupos, el education grupo que initially estaba did haciendo 6 weeks educación of hace ejercicio y el ABCC. grupo que estaba haciendo And ejercicio hace after, educación, around week 15, we y had a final finalmente assessment on se these 3 aspects. hace la medición final. These one are some of the stations Esto es that were un resumen de la intervención. basically done during the exercise. We had Esto es lo que están walking, haciendo durante el ejercicio. practice, power moves, so Hacen longer movements and larger movimientos movements, grandes, lunges, and movimientos de agility fuerza de la curls, extremidad inferior, boxing, agilidad, some boxeo, items of tai Tai chi, Chi, dual tareas tasking and duales. stepping. And then we also worked on adding En algunas tareas these cognitivas como priorizar, cognitive challenges with like prioritization, whether to do the agility course or recite the letter of the alphabet, set shifting, and also cambios inhibition. set shifting All como cognitive aspects función that are thought ejecutiva to be y impaired también in people with inhibición Parkinson's disease. como tareas de ir o And no ir. next, we have some Esta es la semana examples of 1. complex walking skills. Aquí la tarea dual no fue posible This en este individual with paciente. Parkinson's disease couldn't do the agility course with a dual task. He was asked Acá el to paciente está haciendo el do entrenamiento some dual tasking, but he couldn't. And intentamos hacer in the tareas first duales week, y el he was paciente no just doing podía. the mobility part. However, by the end, Luego de by 6 week semanas, 6, he was able to do este mismo paciente fue dual capaz de tasking, hacer tareas is duales answering to cuando le the trainer, solicitábamos hacerlo. and is also performing Y también su the agility movimiento es task. mucho más ágil y mucho más rápido. And as you can see, his motor skills were also improved, as well Y aquí puedes as ver cómo sus he was habilidades able motoras this time to mejoran con have este a conversation entrenamiento with the trainer. que combina agilidad y cognición. This is an example of boxing from 2 people with Parkinson's disease exercising. In this first example, we have the partner Acá en el fondo cueing where
the other individual needs to punch. Están The usando second como example, we terapia en have pareja, a go, no go, eh, usando boxeo. where the person is Acá going, se está following the usando comment of going, and it has to el reload acompañante, ¿cierto? Haciendo the tareas de inhibición, punch ir o no when ir. there is no go. And then we have opposite and incongruent, and the person Acá needs se to hace un punch the entrenamiento de la opposite, incongruencia. right or Entonces, en el left. fondo es derecha, es What we found izquierda. at the end of Esa es the la 6 incongruencia. weeks in thinking about compensatory strategies or dual Aquí se tasks, ve cómo mejoran las what we estrategias found is compensatorias a significant improvement in dual o task no, cost. o las This is estrategias the automáticas. percentage of slowing down from Aquí se ve single cómo el task. grupo de And we ejercicio found, looking at people as a whole, in 86 individuals with mild to mejoran, moderate ¿cierto?, esta Parkinson capacidad de disease, hacer tareas we duales found that en el those grupo de who were, ejercicio. when they were exercising, there is a significant reduction in slowing down when doing the dual task compared to single task, compared to the education. If we single out people with more gait disturbances, especially freezing of gait, we can see that also those people were able to Acá podemos ver improve gente con congelamiento significantly de la and marcha, improve their dual que también task. tienen un comportamiento And so we would significativo consider y una that mejora, as ¿cierto? En este an caso, improvement in automaticity or the la ability to do velocidad en things tareas at the simples. same time. Those results were also confirmed and supported by Estos brain resultados fueron imaging. confirmados Here we look at también en the neuroimágenes SMA, PPN connectivity, y se and ve we que la see that is conectividad progressively entre la going down with the corteza exercise. And what that means suplementaria is motora that, y and we can el see núcleo it in the pedúnculo example continuo here on top, with the eh, pre-exercise and post-exercise, is mejoran that post-exercise, the task becomes more automatic and there is more post activity ejercicio. in Esto basal es una ganglia in muestra o un brainstem correlato compared to the del cambio pre, where we del see a lot of automatismo de la cortical marcha en los activity pacientes. in there. And also in looking at whether people with more mild or more severe Parkinson disease improved, Las personas we con found that enfermedad actually de Parkinson más for avanzada, both más severa, in the mini best, we found that those usando esta vez who la escala mini improved best, the most were actually those with more severe Parkinson. And we thought that those one maybe were the ones who needed to improve the more actually. Here you ellos have an son los que overall más mejoran, mini best in los everyone, pacientes más where we afectados. see the exercise was helping improving the balance scale. And so there we are looking at all the domains that we listed before, because it's the Y luego cumulative miramos los trial. dominios Those del benefits were mainly coming from those who were mini more best severe in y terms of luego motor la escala de symptoms, or Parkinson, also la more severe in terms of UPDRS, cognitive que symptoms. también se ve un cambio y también In thinking en about objective la escala de measure, cognición. and thinking about whether we do need objective measure or the clinical scale are enough, En I think it would be esta important to diapositiva consider queremos objective resaltar la measure in importancia de rehabilitation. usar Here you mediciones have effect objetivas del sizes. ejercicio. So the larger here is the effect size, the larger is the improvement. En el eje X vemos The los valores star más represents grandes, the exercise representan effect mejoras, size, and the square y en el represents the izquierdo educational effect empeoramiento. size. We see big effect size for arm swing range of motion, dual Vemos task on acá gait speed, and las trunk range variables of del motion while movimiento del walking. braceo de la If you extremidad superior, cómo if you mejora notice in blue, the la effect velocidad de la size for marcha en clinical tareas measures duales. are much smaller than the effect size for the objective Y measure. vemos cómo And los que so están en azul, with the las variables objective en azul que measures, son not only you clínicas, can single muestran out your balance domain that cambios we're más gonna bajos que test las and variables train, objetivas but you obtenidas can con also sensores. see maybe more subtle changes, and also you will need thinking about Entonces, si sample tú tienes size, a smaller sample medidas más size sensibles, necesitas in exercise tamaños intervention to see the muestrales para los change. estudios más pequeños, para demostrar lo que quieres But demostrar. in going back to the theme that Faye also mentioned before, is that sometimes if you train a certain aspect of balance, you don't see changes in other aspects of balance. And this one was the case in the ABCC. We did not quite train turning, and turning didn't change. However, we know that turning is an essential component of daily life. Lo In que hemos fact, if visto you en think algunos de estos about what estudios is es the que most si no common entrenamos activity that you algunos do in aspectos, daily estos no van a life, mejorar, you por actually ejemplo, el giro en la turn marcha. from one Y room to the entonces, other one, en el in the estudio kitchen, making a ABCC, el meal, giro de la marcha no or mejoró, entonces estamos going to the generando este otro bathroom, protocolo que tiene que etc. ver con And el so entrenamiento del back giro. in 2020, we started this study En el 2020 from comenzamos este estudio with Faye and con Faye Lori Horak King. y Lori King, And this is called Turn It, an overturning y esto es intervention llamado to Turn improve It, quality of como turning in una nueva daily life intervención del and giro, possibly un prevent programa para falling. mejorar la calidad del giro So this is en still la vida ongoing, cotidiana en personas con enfermedades. and we
we randomize people with previous history of fall Acá estamos to the aleatorizando turning personas con historia intervention de or caída. control, and people are coming one-on-one with a trainer for 6 weeks. Ellas están Our viniendo primary en outcome measure entrenamiento is con un actually entrenador turning por 6 in semanas. daily life. As I can imagine many of you are familiar with monitoring activity at home, for example, Y with a estamos Fitbit monitoreando la or with actividad an de los actigraph, pacientes just by en sus getting the hogares, amount of usando estos activity calcetines que tienen and the number sensores. of steps that you do in daily life. But this is not Y what entonces we are podemos ver after cómo here. cambia Here también we are su basically movilidad en using la the vida same cotidiana. sensors that we use in the lab to monitor the quality of movement, so Son the los mismos quality of sensores que gait usamos and en the el quality of laboratorio, pero turning, adaptados para like ser usados en las casas. stride length, turning velocity, number of Podemos mirar cómo steps cambia el largo per del turn, paso, with la velocidad a del giro. prototype of instrumented smart socks that people are wearing during the day for 7 days, Y ellos usan before and after the estos sensores intervention. durante 7 días en sus What we hogares. focus on are kind of like the constraint that people with Parkinson have, and that are significantly impacting turning, which a narrow base of support. Los We pacientes con work on Parkinson axial tienen movement and disminuida la base de rigidity, soporte durante on el giro, muestran bradykinesia. We try to make the rigidez del movement tronco, larger. We work on movimientos anticipatory postural adjustment and sensory lentos y integration. pequeños, And we do some alteración en la dual integración tasking as sensorial, well, turning while counting. eh, And we also reducción de la work tensión on y having incapacidad people de do flexibilidad some sort cognitiva. of Entonces, todos estos home aspectos son pretended entrenados en task, este like protocolo. unloading the dishwasher or taking things from one cabinet and putting them to the other one that Por ejemplo, les reflects pedimos more tareas como what poner they do in objetos daily en life. los muebles de cocina And we also measure, o en los we have outcome refrigeradores. and clinical outcomes in the lab as well as prefrontal cortex. And I'm sharing some pilot data, as at Aquí this estamos point we're mostrando not algunos quite datos done yet, piloto but these ones are measures of the no publicados. angle of the foot, the pitch angle of the Aquí foot estamos at toe mostrando el off. ángulo del That pie. can be a measure of shuffling. We have in the left people Entonces, who en la did izquierda vemos nothing for 6 weeks or kept the same activity. el grupo And we control que see no está no changes in haciendo el entrenamiento. before and after 6 Entonces weeks. vemos el antes y In el the middle, después. we have the intervention group with before and after turning intervention, and we see an increase Y acá in the vemos el pitch at toe grupo off que hace el that is ejercicio, going in the el cambio direction pre of y where post the LT de esta controls are, variable, just for reference. ¿cierto? Que es We el also ángulo del notice pie a durante decrease in stride duration variability el during despegue daily del pie. life in the intervention group, and stride duration variability Y or acá estamos gait viendo la cycle variability variabilidad is a measure that in the de la literature has been duración connected with fall del risk. paso. So this is definitely something that we need to investigate more, but we are also not quite done with data collection, so more Y acá data will vemos be también coming cómo el in. grupo intervenido And cambia this is esta what variable. we see for daily life. And as a reminder, it's very hard, and many of you maybe are familiar with this, but one thing is to see changes in the lab, where we see Y esto es them maybe difícil de before and verificar porque after, una cosa but es this is medir allowing en us la to see marcha y el whether balance we en are el actually able laboratorio to y otra change cosa es medirlo en las the casas. quality of movement in daily life. And hopefully by improving the quality Y of turning, we entonces, can actually have less satisfactoriamente nosotros falls pudimos ver in que the future. también las mediciones en los hogares son Here, sensibles al entrenamiento. we have the results in the lab during turning, Acá and tenemos we los found that resultados in en el those laboratorio people who durante did el giro. the turning intervention, there is a decrease in turning Los pacientes que velocity recibieron el and a ejercicio decrease in the variability of the disminuyen number of la steps velocidad per del giro, turn. Although one perdón, might think lo hacen faster más is rápido, better, perdón, it y doesn't seem to be the case for turning, ocupan or menos maybe for pasos turning al in girar. people with neurological diseases. But maybe they are going slower because we think we are actually changing the strategy. We are Oh, perdón, reteaching no, them to era start correcto. turning with the Los pacientes head, estaban girando más lento. shoulders, Esto quiere pelvis, decir que and ellos feet. cambiaron la And so estrategia de cómo now we girar. are actually Pablo Burgos and our PhD student Keiko, they are looking at how to quantify the strategy of turning in the lab. And by Y doing bueno, that, maybe we can actually see Pablo Burgos whether está the estudiando strategy is changing and why people are taking a little cómo longer to medir turn. las estrategias que los pacientes con And Parkinson están realizando looking durante el at giro. automaticity of gait, going back to that concept,
Our preliminary data suggests that we can Y acá en el fondo improve estamos walking viendo and algunos turning resultados en el automaticity. automatismo en la Here we marcha. have the baseline and 6 week in the Y aquí vemos control cómo group. cambian And here entre we have el pre y baseline el and 6 post week on the people entrenamiento. with En Parkinson este who caso did the es turning intervention, and we el see nivel a de decrease in prefrontal hemoglobina cortex activity, which oxigenada en la seems corteza prefrontal. promising, and might Y vemos que point el to the direction entrenamiento that logra que los people are pacientes using usen menos la more corteza prefrontal al there is a girar. ganglion automatic circuitry to walk and Entonces esto turn, at muestra least que los in the pacientes lab. están girando de manera más automática. We want to ¿Cuáles son go algunos ahead and kind mensajes of like finales? finish with some take-home messages before taking any question. I think the take-home messages for the presentation are that balance is complex. El primer It mensaje es que consists of el balance several o el independent equilibrio es domains. complejo, We have sensory consiste integration, en varios dominios preparation to independientes, movement, por ejemplo, postural integración responses to sensorial, movement, ajuste and gait anticipatorio and y ajuste turning reactivo, stability. balance dinámico. Rehabilitation should focus on La specific balance rehabilitación debe domain estar affected, enfocada en and those dominios de specific balance balance domains específicos might be afectados en different cada for people with paciente. different neurological diseases. The best test or the mini best can El be best helpful test to o el mini best identify which son specific excelentes domain herramientas para is identificarlo. impaired. And we show maybe that some balance domains can improve with Algunos de estos rehabilitation. dominios pueden mejorar con rehabilitación. And the importance of compensation or certain compensation Y la in there importancia de is medir also si los essential, pacientes because están haciendo maybe if you compensaciones don't train it, a o person would get some control bad compensatory strategy, verdadero, en while el if you fondo, train them restauración early, del control those luego de nuestras could intervenciones es un be aspecto more a importante. restoration of function. Restauración o compensación. Automaticity of balancing and gait can be improved. El automatismo del balance y la marcha puede ser Can be mejorado, measured in different ways, with dual medido de tasking manera distinta, ya or sea con with tareas a frontal duales cortex activation. o con la activación de la And we corteza show some prefrontal. promising results, and maybe we are able to also decrease this automaticity with a more direct Y measure. con esto nosotros podemos demostrar que el We automatismo want puede to ser finish mejorado. thanking all Nosotros the vamos a members of the agradecer a los Balance miembros de nuestro Disorders laboratorio, de balance, our desórdenes del balance, postdoctoral fellows, exercise students, los distintos and and volunteers and coordinators. Without them, this work would not be a todos possible. nuestros And we also coordinadores, los want to thank voluntarios all our funding sources, NIH grants, Michael J. Fox Foundation, y todos nuestros and the Medical fondos de Research Foundation distintas of fuentes, Horak. NIH And o Michael we J. Fox. welcome visitors and collaborators. Y Pablo Burgos is one of them, is in the lab, and we thank you for your attention. We are happy muchas to gracias take any por question. su atención y si tienen preguntas, ahora vamos a abrir la ronda de preguntas. Isabel. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por su participación. Ya nos están haciendo comentarios y preguntas acá en el chat. Entonces, la primera que tenemos acá nos dice Martín, buenas tardes. ¿Pueden estas personas entrenar sus capacidades condicionales para consolidar lo rehabilitado? ¿Pueden estas personas practicar un deporte o un juego adaptado a su problemática? Perdón, Isabel, ¿me la puedes repetir? Es que estaba cambiando una configuración del Zoom. Ahora te escucho perfecto. Ok, perfecto. Nos dicen, ¿puede estas personas entrenar sus capacidades condicionales para consolidar lo rehabilitado? ¿Pueden estas personas practicar un deporte o un juego adaptado a su problemática? Okay, I don't know if you can hear me now. We can hear you. Okay. The first question is, if the people after Did you the ask a question training, in English? Faye? She's a chat. Oh, Faye, can you hear me? No? Pablo, ¿me escuchaste? Yes? And the type of Sorry. questions. I will stop. We see some questions now Yeah. in the chat, Oh, yeah, sorry. And but they are in Spanish. sorry, probably I will stop the interpretation because I cannot Okay. hear Faye or Isabel, and then I prefer to join everyone in one room. And then the first question, Faye, I don't know if you can hear me. I can Martina? see you. Yeah, we can hear you. Yeah. I can hear you. Awesome. The first question is in relation, what happened with the patient after training? The question is if they can continue doing, for instance, after the ABCC or the turn it, some kind of sports or more exercise in daily life or something more challenging after this training, if you have Yeah, we hope some so. advices. Yeah, that's a good point. We did not follow up several months later to see if what they learned
was retained and implemented in their daily life? I think that's an important question for Mhm. rehabilitation and something that we should do in the future to see how it changed their ability to participate in a sport, for example, that would maintain that agility that we taught them. Ok. We don't know that. Faith dice que no tienen datos de seguimiento como para poder responder esto, pero que es una excelente pregunta, que en el fondo sería un paso necesario en el fondo de poder transferir esto a actividades como el deporte. Isabel, la siguiente pregunta. Sí. La siguiente pregunta que nos hace la colega Marta Torres es, ¿podrían ampliar la descripción del componente educativo realizado en el estudio Crossover? The next question is in relation if you can say some details about the education in the ABCC protocol. A little bit more about what In which The education component. activities Oh, or yes, Yeah. yes. The education component. Go ahead. Yeah. Okay. So people were basically it was a group session with one instructor, and they went through aspects like nutrition, what you should do in daily life, what to expect with the disease progressing, medication effects, those kind of things. Ok, Martina dice que es una sesión con una persona que los educa en relación a la nutrición, a los efectos de los medicamentos, a cómo progresa la enfermedad. Ese tipo de información es la que recibe el grupo educación. Hay otra pregunta relacionada con lo mismo, creo. Buenas tardes, ¿podrían detallar un poco más las etapas de ejercicios ABCC y la educación? The next question is pretty similar. If you can say a little bit more about the exercise component of the ABCC protocol, and if there are some kind of different steps or progression of the exercise. Yes, all the exercise, all the components were progressing over the 6 weeks. They started definitely without dual tasking, and then it was with more dual tasking. We also went on and added some weight for the walking over time, and weight, dual tasking, and more complex dual tasking, and more exercises in there. Right. It is in Yeah. the publication as well. Yes, we have several publications with the details. Okay. Martina cuenta que efectivamente los ejercicios van progresando en relación a la carga cognitiva, a las tareas duales y obviamente a la dificultad de los ejercicios. Y Faye complementa que es bueno que puedan leer el paper publicado que está disponible. Es fácil de encontrar como ABCC o EBCC en Parkinson, y ahí están los detalles de ambas intervenciones, tanto de la educación como del ejercicio. Bien, otra pregunta que nos hacen, además de agradecer por la excelente presentación, ¿qué medición mide mejor la efectividad del giro, número de pasos, ángulo del giro, duración o velocidad del giro? Okay. The next question is in relationship with what is the best variable to measure the improvements after the training in relationship with turning. If you can say some details. Don't know about yet. It's not speed of turning. Yes. As outcome measures, we had the quality of turning and looking at all those measures, especially the variability of the number of steps per turn during daily life. However, as the trial is still ongoing, we have not conducted an analysis in looking at where the effect size was larger or anything like that. So you can stay tuned. Hopefully by next year, this time, we have something to submit. Also, I suspect that the variable of turning that's best for in the laboratory or clinic will be different than in daily life. Ok, es una buena pregunta. Martina y Faye dicen que ellas piensan a priori que la variabilidad de la cantidad de pasos en el giro es una variable importante, pero que todavía no tienen los datos del ensayo clínico del Turn It. Entonces el próximo año probablemente van a tener una mejor respuesta de cuál en el fondo van a ser las mejores variables, así que estén atentos a la siguiente publicación del laboratorio. También nos complementa la pregunta la misma persona diciendo cuál es la medición del balance estático y del balance dinámico que más se relaciona con una pérdida del automatismo de la marcha. Oh, that's a good question. The next question is which variable of the static balance or
or anticipatory balance, it's related with automaticity. Basically, if there are some metrics of balance that you can use like a automaticity change or improvement after training. Well, I would expect that when you do a dual task while you're measuring postural sway, your sway will increase. And Dr. Anshami Cook has shown this in older people. Mhm. So if you train to improve the ability to stand while dual tasking, then you should not see a sway area increase so much, right? Anticipatory postural adjustments depend on the neurological disorder because they're going to be too large in ataxia and too small in Parkinson's. And so it depends, I guess, on the neurological problem. Ok. Faye dice que algunas métricas en tareas duales, como por ejemplo la oscilación postural, podrían ser buenos indicadores, pero que depende en realidad del trastorno neurológico, que por ejemplo la ataxia o el Parkinson van a provocar distintos cambios en estas variables del ajuste anticipatorio o el control de la oscilación postural. Entonces depende más bien de la enfermedad. Bueno, nos pregunta también Miguel Pino, dice muchas gracias por la clara presentación. ¿Podrían profundizar un poco más con qué tipo de pacientes con Parkinson han estado trabajando en cuanto al estadio de severidad? ¿Tienen alguna experiencia con personas con enfermedad de Parkinson en los estadios más avanzados como 4 y 5? Okay. The next question is if you can share which kind of Parkinson disease stages are you mainly working? And if you have experience with the more severe patients in UPDRS 4 or 5. It's mainly 1 through 4, mainly 1 through 3, and some cases as RF4, but they have to be able to walk independently for the assessment in the lab. That's our main criteria. So unfortunately, we're not looking at those one really more severe. The kind of exercise for them might need to be very different. Okay. Principalmente 1 a 3. Algunos incluyen el 4 y no hay más bien experiencia con el grupo más severo que es el 5. Bueno, nos pregunta Benjamín Marín, muchas gracias por la presentación. ¿Existen números de seguimiento al entrenamiento de estos protocolos? ¿Lo ganado se mantiene a las 4 semanas o a los meses? ¿Necesitan más entrenamiento después? Yo creo que la respondieron Isabel antes, que en el fondo dijeron que no tenían un seguimiento como más a largo plazo. Ujú. Sorry, it's a kind of redundant in relationship with a previous question. Then we will advance to the next one. Sorry about that. Nos pregunta Mónica, ¿qué recomendaciones podrían hacer para personas con ataxia? Yeah. Monica asked if you can give some recommendations for cerebellar ataxia and balance training. Well, we're looking at the literature on that now with a group from Cuba and also Amy Bastian's group who have shown significant improvements in balance and gait in people with ataxia with rehabilitation. So I still, a lot needs to be done because different types of ataxia may result in different aspects of balance being affected. So you have to focus on the balance problems that each person has. But in general, they have hypermetric or too large of a postural control. Okay. Faith dice que hay varios grupos, por ejemplo en Cuba o Amy Bastian en Estados Unidos, que están mostrando que es posible mejorar varios aspectos del balance y la marcha, pero que también hay distintos tipos de ataxia, por lo tanto hay que ser cuidadoso en qué cambios y qué problemas tiene cada paciente y que en general, ¿cierto? Se ven cambios en la hipermetría o en este síntoma en el fondo en los pacientes, pero que en el fondo se necesita más trabajo y más estudio en este grupo en general. Bien, Claudia Martínez nos dice, muchas gracias por la linda presentación. El entrenamiento de la función ejecutiva se hace relevante para la optimización del balance.
¿Han podido complementar el entrenamiento con tecnología como realidad virtual o aplicaciones móviles? Yeah. Isabel, yo creo que es la última pregunta por tiempo. Sí, ¿Sí? porque hay Okay. So todavía we varias. Hay mucho will ask the interés. last question. I know you have more activities, and I don't know if you have more time, or maybe this could be the last question. I don't know. What do you think, Okay, Martina? we have a few minutes, we can wait. Okay. 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 No. Maybe we can wait. Podemos hacer un par de preguntas más. Okay. This question is in relationship with if you are complementing the training of the ABC or the Turnitin with another technological approaches like virtual reality or I don't know, another technologies that can be useful for the training of patients. Martina has been developing something unique. So yeah, we have not used virtual reality yet, maybe in the future, but we are exploring a tactile cue that could be used as a sort of technology to alleviate freezing of gait. So that's what we'll be exploring next. Okay. Martina dice que no, todavía no realizan realidad virtual, pero que tienen algunos desarrollos en queuing, en claves táctiles, para mejorar la marcha y el balance en el congelamiento de la marcha particularmente. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, si lo entendí bien, han estudiado un aumento de actividad de la corteza prefrontal en pacientes con Parkinson. ¿A qué se lo argumentan? ¿Será una compensación por la disminución de la actividad de la vía directa? Okay. The next question is, what is happening with the prefrontal activation? What do you think what is going on in the patients? If is related with the problems in the basal ganglia direct pathway, or it's a compensatory strategy? What do you think is happening with the increment of the prefrontal activation in Parkinson's disease? I think automatic posture control, automatic motor control is primarily with the basal ganglia and subcortical areas with some improvements with the cerebellum adaptation. But if something goes wrong with these subcortical areas, now longer, slower loops through the cortex can compensate, sometimes in helpful ways and sometimes in not helpful ways. Okay. Faye dice que cuando las estructuras subcorticales fallan, por ejemplo, los núcleos de la base o el cerebelo, la corteza en general aumenta su actividad tratando de compensar este problema y que a veces esta compensación es beneficiosa, pero muchas veces esta compensación es perjudicial en los pacientes. Also, if you lose basal ganglia, self-initiated automatic motor control, you depend more on cerebellar, externally triggered control. Ya, interesantemente, los pacientes con daño en los núcleos de la base hacen que el cerebelo compense con claves externas el automatismo y en el fondo se ve en el fondo que los pacientes hacen también una compensación desde la actividad del cerebelo. Ok. Nos consultan ahora qué mecanismos del aprendizaje motor están involucrados en el proceso de intervención que están proponiendo. Okay. This question is hard. Which motor learning mechanism do you think that are involved in the improvements in your interventions like the ABC or the Turn-It? That's a hard question because we did not see improvement, am I right about this, in the cognitive tests, right? Yes, but we didn't do many cognitive tests after, right? Yeah. We should have done more cognitive testing afterwards to see whether the complex motor and cognitive training also improved different aspects of cognitive control. But I suspect you need to train a particular aspect of cognition, a different domain, in order to improve that domain, just like you have to improve specific balance domains in order to improve that
kind of balance. Oh, okay. The question was if you think some motor learning mechanism Yeah, are involved. Yeah. Okay. And okay. I know, but we don't know which, Okay. what type. Okay. No, I understand. I motor understand. learning. Yeah. Okay. Ya, Faye dice que, claro, que en el fondo es necesario medir más aspectos de la cognición y ver cómo estos cambian, que entiende que el aprendizaje motor es complejo, que en el fondo, que no tienen una respuesta directa en el fondo a la pregunta y que en el fondo hay que estudiar los demás puntos de vista. En el fondo. Bien, otra pregunta nos dice, ¿han estudiado los efectos posibles al combinar ABCC y equipos de electroestimulación transcraneal? Oh, Hopefully in the future. okay. Could you can understand answer if you have experience combining TMS and exercise, basically? Not yet, hopefully in the future. Yes, Okay. that's No aún. Ujú. something that we want to do. Yeah. Ok, they wish. En el futuro ellos quieren implementar esto, pero todavía no tienen esta experiencia. There's a Okay. neurologist in our laboratory that's showing improvement in balance control with TMS of the cerebellum in patients with PSP, progressive supranuclear palsy. Faye dice que los pacientes con parálisis supranuclear, el TMS mejora el balance cuando estimulan el cerebelo con esta estimulación. Ok, y ahora sí tenemos la última pregunta. Estuvieron bastante solicitadas. Dice, ¿cuál es el fundamento de entrenar 6 semanas a los pacientes? Por ejemplo, ¿podrían haber mejoras significativas en 4 semanas o realmente existe una dosis mínima para generar un cambio significativo? Okay, this is the last question. Thank you for your time, Martina. And the question is if the time of 4 weeks or 6 weeks is necessary, or do you know if the improvement could be reached in less weeks, or what is the dose that the patient need to show some changes in gain and balance? Yeah, we're not exactly sure of what is the minimum. The studies in literature found at least 4 weeks, and we have 6 weeks to have a little buffer, and because also it's practical from a point of view of a study. It would be nice to have actually longer intervention time and see if there are even more improvements. Ok, Faye dice que que las 4 semanas están descritas en la literatura como una cantidad mínima, pero que no hay claridad en realidad cuál es como la dosis correcta o exacta para los distintos problemas y las distintas intervenciones. Así Listo, que ya. No tenemos más muchas preguntas. gracias a todos los asistentes, no hay más preguntas. Thanks a Thank lot. Faye and Martina was excellent, everything. Thank you for your time at the end with a lot of questions. We are super happy. Great. We are happy And with questions. Thank you Yeah. for the questions. Thank you. Thank you for your attention. Okay, thank you. Bye. Bye, everyone. Bye. Chao a todos. Que estén muy bien. Gracias a todos. Buenas noches. Thank you, Pablo. Thank you, Bye-bye. Martina. Bye. Pablo. Buena traducción.